Di ay banabana. Nangulata. Kauban ni Strak-Trak mga kapuso, no? Banabana, nangulata, og buot mo patay siyang kalibin. Detalles balita, pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok! Gipasakaan og duha ka mga kaso sa Mandawi RTC ang kalibin nga si alias Nelson human nga matupan ng ulata og nanghulga kini sa iyang kalibin diya sa may barangay Lamak lungsod sa Liloan nga ang biktima usa ka alias Arcelita iyang live-in partner. Ang mga kaso mao ang una, kasong kalapasan sa Section 5 Paragraph A sa Republic Act 9262 or Violence Against Women and Their Children BAUSE nga kini naggisgot kabahin sa pagpamunog niya ngadto sa iyang kalibin. Ikaduha ang Section 5B nga mao ang paghulga nga patyon kini maong biktima nga mga kaso dunay girekomendar nga pyesa nga tag 5,000 ka pesos base kini sa inquest information ni Assistant Provincial Prosecutor Ivy Sosvilla Laison. Kini si Lloyd Suarez sa GMA Super Radio DYSS dapat totoo Super Radio.